ब्लाउज पीस भी आसबा एटा जेतकी पीस आले भेल के नहीं ना पूर्वा आय तार दाम होचे 2500 टका हेति ले दादा ब्लाउज पीस थाई करी 2500 टका थाई करी देखो ब्लाउज पीस थाई करी 2500 टका रे संबलपुरी साड़ी सेतिले टेराकोटा डिजाइन अछि सिविल ब्लाउज पीस आसबा पूरा नवा डिजाइन दादा 3800 टका मात्र 3800 टका विथ ब्लाउज पीस थाई करी जानि पारबा ए देखो 6200 टका मात्र 6200 तो 8000 कि 9000 हितबा बोल दे देखो ऊपर तले दुही आडा सप्ताह रेट दादा चेक कर दो मते तो विश्वास बिल्कुल होया 6200 टका पूरा जहारा तार पाकेट हां जहारा तार पाकेट मा को देखे दो हरजमा थे स्टार थे केते सुंदर दिछ साड़ीटा एटा आसबा 7800 टका आसबा मात्र 7800 टका एटा तो देखुतली तो 10000 कम बाइना देखो 7800 रे ये 7800 रे दिया जीवा मते भी विश्वास ना देखो धमाकेदार प्राइस रे संबलपुर 5 धड़ी वाला साड़ी का एटा 5 धड़ी वाला साड़ी सेटा फिर सप्ताह अछि देखो डाला आचल ए देखो और बॉडी देखो केते क्वालिटी दिछ 7000 टका मात्र 7000 टका सप्ताह थे सप्ताह थे करी विश्वास सबको जोहार और फिर तो स्वागत है हमारे मुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के आज का फिर के पहुंचे रो गुलशन मिर्जा करके जेंटा की बहुत जना सुना वायरल संबलपुरी साड़ी व्यापारी तांको नु बहुत सस्ता दाम रे संबलपुरी साड़ी मिली जासी बहुत दूरिया लोग तांको घर के खोजी खोजी आसन गिनी हेंदा क्वालिटी साड़ी तांको नु बहुत सस्ता दाम रे मिली जासी बोली आ आज का भी हेंदा बिहागरिया स्पेशल पूरा बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी संबलपुरी साड़ी बहुत सस्ता दाम रोटा आसी जाइए खास बिहागरिया लगी आ आज का जिन साड़ी देखमा अपन माने घिनबार मोहनी लागबा हेंदा क्वालिटी साड़ी आसी है यानी मते कहूतले भी तो केंदा साड़ी होचे केदे प्राइस मिलु जे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर कर देखुन आ जेने माने फेसबुक रे देखु जन पेज के फॉलो करून आ गुडे शेयर करून तो जाओ बिना डिग्री स्टार्ट करमा देखमा खास रेमंडा गानु बछा बछा संबलपुरी साड़ी तो देखुन एटा आसंदा काली वीडियो देखमा पाटो साड़ी रो बहुत एक्सक्लूसिव कलेक्शन पले जे पूरा एक नंबर प्रीमियम कलेक्शन आ याडे देखुन बछा बछा संबलपुरी कॉटन साड़ी यानी एटा सब बाची गुडगुड कर देखमा एटा देखुन याडे भी कलेक्शन केते सारा कलेक्शन अवेलेबल होचे सब साड़ी देखमा आपन खाली वेट करतो आज के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी रो देखमा तो जाओ डायरेक्ट दादा न पजमा तो गुलशन दादा फिर के स्वागत अय्या नमस्कार आपन को एड्रेस आ दुकान गुलशन मेहर आउ गाना होचे रेमंडा रो यूको बैंक जस्ट 100 मीटर पासे ही घर अच्छे आउ डिस्ट्रिक्ट होचे बरगढ़ ब्लॉक होचे भेड़न आउ आपण जदी संबलपुर आडू आउचन बेले संबलपुर नु 40 रु 45 किलोमीटर पडुची रेंगाली कैंप आसबे बरगढ़ कैंप हां बरगढ़ आसवा लेना पड़े रेंगाली कैंप नु जस्ट 10 किलोमीटर रेंगाली कैंप नु आपण केनाला आसबे जस्ट 10 किलोमीटर पड़से हमर रेमंडा का आ जेन माने बरगढ़ शहर नु आउचन सहरा टिकरा रास्ता जा हमर बरगढ़ भेड़न रास्ता रे बरगढ़ भेड़न रास्ता जेंडा अछि सेनो आपण सहरा टिकरा छब नु आपण लेफ्ट साइड काटी देबे बेला अपन रेमंडा के पहुंची जिवे कनेक्टिविटी रो किछि असुविधा नै अपन मार बढ़िया रास्ता अछि आ भेड़न नु जदी आउचन त आ सुविधा पूरा फॉरवर्ड टाकर रोड है जेडा सारी जी अपन जदे बिनका हमर संपूर हेर आउचन बेले भेड़न नु 10 किलोमीटर आउ जदि अपन बलांगीर हमर पाटनागढ़ साइड टिटलागढ़ साइड रो जदि आउचन बेले अपन को बिल बरगढ़ आसवा लेबे ना पड़े बरपाली नु 20 किलोमीटर बरपाली नु कुमारी हेगरे अपन माने सहरा टिकरा हेगरे अपन माने रेमंडा पहुंची पाबे एटा जेन माने आसुचन ई बाटो हेगरे आसी पारबे फिर भी जदि जानबार रोड रास्ता असुविधा हितबा दादार नंबर दिया है जे कॉल करबे आपन को ऑटो लोकेशन तो पठाबा तार से आपन को डायरेक्शन भी बते देबे किन बाटो आसबे काना आसबे जे सुविधा राशि परबे जेन माने ऑनलाइन मंगाबे सबसे बेस्ट सुविधा देसन जेन साड़ीटा याहानी पसंद लागबा आपन जदी आसी ना पारो स्क्रीनशॉट करबे ऊपर दिया तो नंबर स्क्रीनशॉटटा पठे करी एड्रेस पेमेंट दे करी आपन माने जेन थले भी साड़ीटा स्पीड पोस्ट माध्यम रे दादा पठे देसन 3 रो 4 दिन भीतर पहुंचे से पे ट्रैकिंग आईडी देसन आपन ट्रैकिंग आईडी हमें पूरा निहाती हमें देसु घंटे भीतर ट्रैकिंग आईडी हमें दे देम ट्रैकिंग नंबर त जेते एक्टिव होई आपन माने देखि पारबे केते दूर लाना साड़ी आपन काना जे जानि भी पारबे हां ट्रैकिंग आईडीटा आपन माने राती जदी आपन माने ऑर्डर करोजन बेले सकाले 10 11 बजे सेटा ट्रैकिंग आईडीटा एक्टिवेट हेसी আর সেটা তো আপন কল করি বুঝবে সবু তো বুঝে না হয় আপন মানে সেটা কল করবে বুঝাবে এটা তো ঘিনবার প্রসেস জানলা আর আজিকা কেন কেন ভ্যারাইটি শাড়ি দেখমা আজিকা আমি বিয়াঘর লাগি স্পেশাল पूरा बहुत बढ़िया बढ़िया साड़ी पूरा बछा साड़ी पूरा घिनबार मन नथले घिनबे घिनबार मन नथले बिल पूरा घिनबे हेंदा साड़ी हेंदा रेट में मिलुची तो जाओ बिना देर को स्टार्ट करबा बने बेलु लोग टाकी चन गुलशन मेर दादा साड़ी वाला आज हमें कॉटन साड़ी देखमा काली हमें पाटो साड़ी देखमा पूरा दुई दिन टाकी थी दादा केतेले से गुलशन दादा वीडियो आबा बोली तो जाओ बिना देर करी स्टार्ट करबा देखमा केना देखमा पहला रो आज हमें देखुन सब थर तो हमें छोट साड़ी नु देखसु आज का बड़ साड़ी के आज बड़ साड़ी नु पूरा देख आय ऊपरू तल के उतरमा ऊपरू तल के उतरमा चलो
আজকে দেখুন সে লোক লাস্ট জায়গা না উঠি পারবার না তখন ধৈর্য না রই বেলা পারবার সে বড় শাড়ি কে কি হে না দেখবার বেলা আজ বড় বড় সাইজ আজ বড় শাড়ি নু আমি ডাইরেক্ট দেখব আর যেন মানে ছোট শাড়ি দেখবার আছে আপন ভিডিও লাস্ট সেকশন কে মজারে গুড়া দু দেখাও তুমি হ্যাঁ সব মিশে গলি সব মিশে করে চালো স্টার্ট করব দেখো ইটা তো একটা পুরা নয়া পলারো আজকে ধমাকা দে দেখালি ন কেনতা শাড়ি দেখো সেই যেন আজ পহলার গুটে দেখুন পুরা কেতে বঢ়িয়া সফটা আছে এটা কলা নু হে কফি কফি কালার রে কফি কলর এই দেখুন এটার আঁচলে भी আঁচল ভিল দেখুন সফটা আছে কেতে ফাইন কাম আছে দেখুন পুরা তো এক নম্বর শাড়ি যেটা বসন সম্বলপুরি এটা এক নম্বর শাড়ি এটা দাম কাটা আছে দাদা 7800 টাকা মাত্র কেতে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 7000 টাকা 7800 টাকা 7800 লহরি প্যাটার্ন ডিজাইন আছে একদম বঢ়িয়া লাগুছে এ দেখুন এটা এক নম্বর সম্বলপুরি শাড়ি যেটা দেখুন যেন মানে খুঁজুচন বিয়া করিয়া লাগি কোয়ালিটি वाला শাড়ি এটা গুটে দেখুন এটা শেষটা আছে এটার ব্লাউজ পিস না আছে ব্লাউজ পিস না আছে ই 6500 6500 হ্যাঁ তারপরে আমি এ দেখুন অশ্বিনী শাড়ি মানে তো সবু এন্তা এসি দেখুন ইয়েলো কালার রশ্মিনী হ্যাঁ লাল এটা ইয়েলো কলর অশ্বিনী শাড়ি দেখুন এটার দাম আসবা 6500 টাকা 6500 টাকা এ দেখুন উৎকল লক্ষ্মী উৎকল লক্ষ্মী। এটা মাছ ধরি বালা মাছ ধরি वाला 7000 টাকা 7000 টাকা তো পুরো জনা সোনা ডিজাইন वाला দেখালে না পহলা এ দেখুন এটা গুটে বিল দেখুন ছ ধরি বালা ছ ধরি वाला এ দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ওয়ালে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला দেখুন ওয়ার্ক ওয়ালে এটা দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা আঁচল এ দেখুন ব্লাউজ পিস এটা ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন হলা এটা দেখুন 7300 টাকা 7300 টাকার দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला নেই সেটা হ্যাঁ ওয়ার্ক ওয়ালে ওয়ার্ক এ দেখুন আগুটে ডিজাইন এটা গুলো তো বড়িয়া সফটটা এই যে গুলো নয়া স্টাইল র দেখুন নয়া স্টাইল র এটা পুরা এই তো পুরা প্রত্যেক সপ্তাহ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে দাদা সব শাড়ি 6500 টাকা দেখুন মাত্র মাত্র 6500 ব্লাউজ পিস বিল আছে ব্লাউজ পিস থাকে দেখুন চার লাখ ব্লাউজ পিস সপ্তাহ থাই করি 6500 এ এ দেখুন আগুটে এটা বিল ব্লাউজ পিস আসবা ওয়ার্ক এ দেখুন ডবল সপ্তাহ ব্লাউজ পিস ডবল সফটটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এ দেখুন ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক হলা তার আঁচল বিল দেখো দিও মজুর আঁচল আছে মজুর আঁচল আসবা 7300 টাকা 7300 টাকার এ দেখুন আগুটে ব্লু গ্রিন রেড তিনটা কালার আসবা তিনটা মজানু সবটা আসবা এ দেখুন এটার আঁচল কেনটা দিছু আঁচল দেখুন কেতে বড়িয়া দিছুছে এ দেখুন ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডি দেখুন কি চিন্তা প্রকার আছে এটা আসবা 6500 টাকা মাত্র মাত্র 6500 কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন পুরা এক নম্বর কোয়ালিটি দেখুন মাত্র 6500 টাকা এটা বিনা সফটা वाला है দেখুন ছ ধরি वाला ছ ধরি वाला বিনা সফটা वाला মাছ ধরি আছে এটা হলো আঁচল মাছ ধরি আসবা 6500 মাত্র মাত্র 6500 ছ ধরি वाला पे ছ ধরি वाला ফের দেখুন এ দেখুন আগুটে কেতে সস্তা রামাগ্রিন শাড়ি মানে মিলু যে রেমন্ডা উঠি আছে সবটা আছে সবু আছে নর্তকি বেল আছে ইনু ইনু লেকিন ব্লাউজ পিস না আছে এটা মাছ ধরি वाला মাছ ধরি 6000 টাকা 6000 টাকা দেখুন বিহাগরিয়া লাগি যেন মানে শাড়ি মানে খুঁজুছন ইটা সে জায়গা বিহাগরিয়া বড় ঘরিয়া বহুত সস্তা সস্তা রে পুরা শাড়ি মানে গিনি পারবে খাস রেমন্ডা গাঁরু বহুত সস্তা রে সম্বলপুরি শাড়ি এ দেখুন এটা হলা দেখুন আঁচল আর এটা দেখুন ফুল বডি ফুল বডি দেখুন কোয়ালিটি দিচ্ছে 6500 6500 টাকা দেখুন চার কিসম র তার মানে চ্যালেঞ্জ সপ্তাহ আছে হ্যাঁ চার লাইন সবটা উপরে দুই লাইন তলা দুই লাইন তলা এটা দুই লাইন। দেখুন এ দেখুন এটা দেখুন আঁচল কেতে সফা দিচ্ছে শাড়িটা দেখুন পুরা চমকটি দেখুন শাড়ি কেনতা দিছুছে দেখুন পুরা সে পাটো বাই শাইনিং হচ্ছে পুরা পাটবাকি শাইনিং আসবা আর কোয়ালিটি বি দিচ্ছে দেখুন হ্যাঁ এটার দাম হচ্ছে 7200 টাকা 7200 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া শাড়ি আপন মানে দিনবা লাই পাইবে খাস রেমন্ডা গুলশন মে দাদা গুরু এ দেখুন না গুটে সবটা वाला এটা গুলো দেখুন এ দেখুন পাঁচ ধরি वाला শাড়ি গাইটা পাঁচ ধড়ি वाला শাড়ি সেটা ফের সবটা আছে এটা দেখুন এটা হলো আঁচল এ দেখুন আর বডি দেখুন কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে 7000 টাকা মাত্র মাত্র 7000 টাকা ফের সপ্তাহ থাই করি ফের সবটা থাই করে বিশ্বাস না লাবা দেখুন এ দেখুন না গুটে ভেল আগুটে বি এ দেখুন কেনতা কেনতা শাড়ি দেখুন আই তো এই পহলা শাড়ি ইহাজ নি জাস্ট ইহাজ নি আইছে জাস্ট ইয়ানি খুলবার তেল বি বলুন এ দেখুন তার কাগজ পছে পড়িছে এটা ইয়ানি বুন জাস্ট করে ইহাজ নি আইছে বুন করে ইয়ানি দেই করি যাইছি দেই করে যাইছে দেখুন জুড়া তার এটা বি 7000 টাকা এটা হল 7000 টাকা দেখুন আজ বিশ্বাস না পহলারু আজ বড় বড় ধমাকা যেটা না বসন এটা সে ধমাকা এ দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এ দেখুন এ দেখুন এটা হলো আঁচল আর ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন কলর কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এ দেখুন ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला ফের 9200 9200 টাকা সপ্তাহ বি দেখুন নয়া স্টেজ দাও এটা দেখুন তিন লাইন তিন লাইন সবটা আসবে এ দেখুন এটা হলো আঁচল এটা ভিল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা বি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা 8500 টাকা 8500 টাকারে তিন লাইন সপ্তাহ প্লাস ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ফের 8500 মাত্র 8500 টাকা দেখুন এ দেখুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি শাড়ি বানা এটা ঘিনবার লে এটা জেন রেট ভিল কোহা হচ্ছে পুরা ফিক্স রেট মানে আমর হোলসেল রেট মানে পুরা হোলসেল রেট এটা পুরা হোলসেল রেট মানে আর ফাইনাল প্রাইস বি এটা পুরা ফাইনাল প্রাইস ভিল এটা নো বার্গেনিং আপন মানে বি আসলে বেলা বি বার্গেনিং না করেন হ্যাঁ গোসল দাদা যেটা কহুচন এ দেখুন
এটা ছধড়ি ব্লাউজ শাড়ি পিস দেখুন এটা প্লেন ব্লাউজ পিস প্লেন ব্লাউজ পিস ডবল সপ্তাহে 8000 টাকা 8000 টঙ্কা মাত্র দেখুন এটা এটা দেখুন এটা ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଚାହିଦା ଶାଢୀ ଯେତିକି ହପ୍ତା ହେଲେ ବି ପହଲା ଶାଢୀ ସରିଛି ଦେଖୁନ ହେତକି ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଶାଢୀ ଏଟା এই শাড়ির কাଣା দেখাই দেমি মু ফের ଏଥର ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ହେଇଛି କେବେ এটা তো আমি আগু আনুতলু এ দেখুন আর বডিটা দেখুন 9500 9200 লেখা বিকিছু হলা এ দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এটার অনা হয়েছে কেনতা ব্লাউজ পিস দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला হ্যাঁ ধমাকা আছে দেখুন সেই সেম রেট রে 9500 ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ହେଇଗଲା ওয়ার্ক হে করে দেখুন সেম রেট রে পুরা সেম রেট রে দেখুন আপন মানে ঘিনবা লই পাবে রেমন্ডার সেই সেম রেট রে দিয়া ଯିବା এ দেখুন আগুটে আর ওটা দেখুন সব জনা শোনা ফেমাস ডিজাইন মানে দেখুন পুরা এতে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক না না আছে আর 7200 টাকা 7200 টাকা দেখুন সপ্তাহ মানে भी কেতে দেখা দিছুছে এটার ডিজাইনটা দেখা হইতলা না 8000 वाला 8000 वाला এ দেখুন এটা এটা ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला সেটা বিনা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা ব্লাউজ পিস এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন দেখুন এটা ব্লাউজ পিস কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি মানে এটা পজাড়ে রহি ওলা লোক জানি না পারবে হ্যাঁ আমি দেখে বিল না পারো থাই এদিনে পহলা দেখা হলা হ্যাঁ পহলা হাতালে দেখা হলা এটার দাম হচ্ছে 9000 টাকা 9000 টাকা আজ কম দাম কে শাড়ি ফির ধমাকা কালেকশন দেখাবা দেখাবা আপন খালি ওয়েট করতন এ দেখুন ভিডিও লাস্ট তার লাগি আমি বড় শাড়ি নু আরম্ভ করছি এ দেখুন আর যেন শাড়ি भी পছন্দ হয় যে অনলাইন অর্ডার করবা লাগে চাহুন বলে উপরে দিয়া হিতবা নম্বরে যেন শাড়ি পছন্দ হয় স্ক্রিনশটটা পঠাউন অর্ডার করুন এ দেখুন এটার বিল ব্লাউজ পিস এটা भी ব্লাউজ পিস আসিবা দেখলে ডবল ধড়ি থাই করে সবটা থাই করে আছে ডবল সফটটা ডবল ধড়ি ব্লাউজ পিস 9000 টাকা মাত্র 9000 টাকা এ দেখুন কুঠি वाला মাংসন বহুত লোক এটার ব্লাউজ পিস না আছে না সেটা এটা দেখুন সে মিলন সফটটা ডিজাইন আছে হ্যাঁ মিলন সবটা ডিজাইন এ দেখুন এটা লাচল এটা 6000 টাকা বডি দেখুন মাত্র 6000 টাকা রে আছে টঙ্কার শাড়ি দেখুন যে পছরাবে 8000 9000 বলবে যে এই দেখুন না গুটে দেখুন এটা তো হই যে দাদা শাড়ি 3 লাইন সফটটা দেখুন কেনা দিছুছে এই দেখুন এটা এটা লাচল আঁচল দেখুন পুরা আঁচল দেখি জনে নিবা পুরা বরগজ থেকে ডিজাইন হই যে হ্যাঁ চড়ে মানে ফির তার উপরে বুঝছো বডিটা দেখুন কেনতা দিসুচি যে আ এই দেখুন ব্লাউজ পিস প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক করি হলা 9200 টাকা 9200 টাকার দেখুন বিহাগুরিয়া লাগি যে পুরা পছা পছা শাড়ি খুঁজছেন এটা দেখুন রামা গ্রিন পিঙ্ক আর রেড সেলিব্রিটি পিনলা শাড়ি হ্যাঁ এই দেখুন এটা হলা দেখুন আঁচল আঁচল দেখুন ডবল মজুর আসবে আর বডিটা দেখুন বডিটা দেখুন এই দেখুন ডবল মজুর 8500 টাকা 8500 টাকার দেখুন 3 লাইন সপ্তা वाला সম্বলপুরি শাড়ি এই দেখুন আগোটে এটা 3 লাইন সবটা वाला এটা রামা গ্রিন দেখা হইতলা আর যেন মানে বাহারু দেখুছন এটা আপন কই দেবালে চাহু যে এটা সম্বলপুরি পিওর হ্যান্ডলুম এটা হাত তৈরি পুরা হাত তৈরি এটা হাতে বুনলা শাড়ি মানে এটা পুরা হাতে বুনলা শাড়ি মানে এটা কেহলে লোক এন্তা দাম হচ্ছে বলি লোক বাহার স্টেট যেন দেখুন জানি না পারবার মানে কলে কই দিয়া হচ্ছে এটা এই দেখুন এটা প্লেন আসবে এটার দাম আছে 8000 টাকা 8000 টাকা আর আমার অঞ্চলের বহুত জনাশোনা বহুত ফেমাস শাড়িটা এটা মানে দেখুন গুটে সপ্তাহ वाला এটা গুটে সপ্তাহ वाला 7200 এটা ডবল সপ্তাহ वाला দেখুন ডবল সপ্তাহ वाला পুরা ফাইন দিচ্ছে পুরা ফাইন আসবা নাই পুরা এইচডি কোয়ালিটি শাড়ি পিওর কোয়ালিটি যেটা এক নম্বর শাড়িটা দেখুন 7800 টাকা 7800 টাকা পে ডবল সপ্তাহে হ্যাঁ এই এক দেখুন নম্বর কোয়ালিটি সিঙ্গল সপ্তাহ এটা সিঙ্গল সপ্তাহে দেখুন দেখুন হাতি হথা সবু আছে 7000 টাকা মাত্র মাত্র 7000 টাকা দেখুন এই দেখুন গুটে ডবল বর্ডার আমার স্টার মডেলের সবটা হ্যাঁ স্টার মডেল রে তারপরে এটা সুতা বর্ডার वाला সুতা বর্ডার वाला সুতা বর্ডার যে জানছে হ্যাঁ সেহি এটার কোয়ালিটিটা জানি পারবা এই দেখুন 6200 টাকা মাত্র মাত্র 6200 তো টাকা 8000 কি 9000 দিতে পারে বলতে এই দেখুন উপরে তলে দুই আড়া সবটা রেট ঘা দাদা চেক করে দেন মতে তো বিশ্বাস গেল বিলকুল হয়ে 6200 টাকা পুরা যাহারা তাহার পাকে এটা হ্যাঁ যাহারা তাহার পাক মাত্র দেখুন 6200 এর ডবল সফটটা মুশকিল আছে দেখুন তখন মিলি যাচ্ছে দেখুন আগুটে দেখুন ছধড়ি वाला ছধড়ি वाला ফের উপরে তলে দুই আড়া সবটা এটা হলা দেখুন আছে এটার ব্লাউজ পিস না বাহারে বলি না ভাববে ব্লাউজ পিস বিল বাহারবা ব্লাউজ পিস থাই করি ব্লাউজ পিস থাই করে सोने पे सुहागा जेंडा ना बसल गए साड़ी आगुटे देखो चौधरी वाला फिर डबल सफ्टा वाला 7000 টাকা রে 7000 टोरे 7000 টাকা রে দেখুন দেখুন फिर माछो धड़ी वाला साड़ी এ দেখুন আগুটে দেখুন এটা তো তিন লাইন সফটা वाला এ দেখুন এটা কফি কালার ব্ল্যাক নহে এটা দেখুন আঁচলটা কফি কালার আছে দাদা 7200 টাকা মাত্র মাত্র 7200 এই তো পুরা হোস উড়ে দেবে যেন দেখু এ দেখুন আগুটে দেখুন যেন রেড দেলেন যেন শাড়ি মানে তো মুশকিল है আপন দেখি দেবে ভিডিও ভিল हां আও
आजर वीडियो भी देखी देबे कंपेयर कर देखबे ए देखो ब्लाउज पीस थाई करी 6300 टका 6300 टका रे 6300 टका रे पूरा एडकी बोर्ड साड़ी पूरा दिया है आई तो पूरा हेतले खुश ही देखो मात्र 6000 केते कहले कि 6300 टका देखो दादा यहाँ दिन हमें सब बड़ साड़ी देखी चला गुटे साड़ी रही जाइए से साड़ी क्या मैं देखा तो जाऊं आई जल्दी जल्दी देखो जा पूरा आज जे साड़ी मैंने अपन ऑर्डर करवाले चाहो जरे पूरा फोटो माने भी दिया है बा यदि ऑर्डर करवाले चाहो जो केनता साड़ी स्टार सप्ता एला देखो ना चल हला आय तार फुल बॉडी देखो कि जिंदा प्रकार छे केनता आसवा बहुत बढ़िया दिसु छे केते बढ़िया साड़ी देखो पूरा पाकू देखे दो हरना माने थे स्टार माने थे केते सुंदर दिचे साड़ीटा এটা আসবা 7800 টাকা আসবা মাত্র 7800 টাকা এটা তো মু দেখুতলি তো 10000 কম বাই না দিবা দেখো 7800 রে के 7800 রে দিয়া জিবা মতে भी विश्वास ना देखो धमाकेदार प्राइस रे সম্বলপুরি আপন দেখি দেবে আগরর ভিডিও আজিরর ভিডিও দেখবে দেখুন আও কালা কহামা দেখুন আ কানা কহামু এ দেখুন গুটে সবটা উপরে থান মডেল রয়েছে থান মডেল পেপার মডেল এটা পহলা পিস হইছে এটা পহলা না এই দেখুন এটা তার আচল দেখুন ফুল বডি রে দেখুন কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে তা দিসবা দেখুন 5200 টাকা চ্যালেঞ্জ 5 লাইন সবটা থাকি রে 5 লাইন সবটা থাই করে 5200 টাকা ধরি প্ল্যান আসবা প্ল্যান পেপার বর্ডর হেলা সবটা থলে ব্লাউজ পিস না আসে लेकिन আমি ব্লাউজ পিস দমাই থি ব্লাউজ পিস भी আসি যা তারপরে এ দেখুন আমন তো ডবল বর্ডর মানে এন্তাটা বহুতটা আছে এ দেখুন ডবল 6000 লেখা দেখুন এটা 6000 নাই দাদা নাই এটা বিল 6000 এটা भी এটার কোয়ালিটি আছে বলি 6000 টাকা দেখুন लेकिन सुपारी बॉर्डर वाला अलगा माने कम छाड़ुचन ई गुटे साड़ी लगी क्वालिटी अच्छे बोली 6000 टंका ए देखो किछि थिबा बोले हमें 6000 टका कहछु ना तो एटा भी 5500 लखा ना छाड़ुचन न हे ए देखो कोणार्क मंदिर डिजाइन रोजेंडा ए देखो ए सब 6000 लखा देखो एटा ए साड़ी एंता हमें डबल बॉर्डर देखाले तो सकाल पाई जीवा डबल बॉर्डर एतार पिंक कलर ए देख पिंक कलर हैला एता रामा ग्रीन कलर देखो ए देखो डबल बॉर्डर तो देखला ए देखो हमें आ गुटे जुड़े भी डिजाइन माने देखे तमा ए देखो एटा सिंगल बॉर्डर भी बहुत आज ने मांगुचन डबल बॉर्डर भी प्राय किहे ना मांगबार ए देखो कुठी माने एटा 5 कुठी 6 कुठी वाला 6 कुठी सब जीव जंतु अछन आ चल तो ही जेगा दादा केनता पूरा चक्र देखुन केनता हे गेडी चक्र बनाई जे केते बड़ा चलडे आ बॉडी देखुन पूरा बॉडी चमक होचे एटा से नव कुठी स्टाइल रे बना है नव कुठी देखुन जीव जंतु पूरा हां जंगल ताबिल अच्छे और जीव जंतु सब अच्छे एता रेट होचे 8500 टंका देखुन बेस्ट क्वालिटी रो साड़ी हला ए देखुन एटा डबल हमें से सिंगल बॉर्डर देखि दिला सिंगल बॉर्डर देखाय सिंगल बॉर्डर नहीं सप्ताह वाला 5 बॉर्डर देखाय 5 बॉर्डर देखाय एटा डबल बॉर्डर देखुन हला तापरे हमें देखि दमा इन तो आउ नेनो तापरे हमें देखमा पूरा छोट साड़ी देखि तापरे बड़ फिर मीडियम साइज रो साड़ी देखमा हला हमें देखमा ए देखो एटा हमें सब थरो देखासु सब थरो सरी जासी एटा पहला दाम होचे 2000 टका मात्र 2000 टंका साड़ी देखुन कम दाम के साड़ी स्टार्ट होला देखुन चौक पड़ो जे 1100 टका साड़ी हला ए देखुन एटा 1700 टका एती ब्लाउज पीस आसवा एती आपण जदी ऑनलाइन मंगाबे बेले ई साड़ी मान के शिपिंग चार्ज 50 टका लागबा मात्र 50 टका लागबा ए देखुन 700 टका देखुन एटा हला ए 2000 तलटटा आपण जदी मंगाउचन बेले शिपिंग चार्ज 50 टका लागबा हला ए देखुन एटा देखुन 2300 टंका देखुन एटा बिल देखुन एटा बिल 2300 रे आसबा एटा ए देखुन एटा बिल देखुन एटा 2600 रे आसबा ए देखुन 2600 रे आसबा तापरे आमे एते कैंसी दि ब्लाउज पीस ना आसे एटा तापरे देखुन ए देखुन बिना धड़ी वाला देखुन एटा ब्लाउज पीस आसबा तापरे ब्लाउज पीस आसी बाती एटा आसबा 3000 टका मात्र 3000 टका रे क्वालिटी दिछि देखुन मात्र 3000 टका रे 3000 टका रे हला तापरे हमें देखमा बिलेई थान गुटे भाला बिलेई थान प्लान हम देखु चार रेमुंडा गारू प्रिंस संबलपुरी साड़ी ताको दुकान ना आज देखो जन हेले गुलशन मेहर बहुत जना सुना बहुत फेमस संबलपुरी साड़ी व्यापारी आ बहुत ट्रस्टेड संबलपुरी साड़ी व्यापारी 2 बरस लानो बिकु जन जे आचक ताको ना रे गुठे भी कंप्लेन नानो एक मुजी करी विश्वास करी तापन ताको न आपण ऑनलाइन ऑर्डर करि पाबे कि घर के आसी नियन देखि नै पारबे ए देखो
केनता साड़ी जो केते क्वालिटी वाला देखो केते क्वालिटी वाला आंचल उल्टा चौथा जे दिले उल्टा चौथा है जे हता लगी टेनता होचे फसरी वाला न देखो बॉडी देखो केते जिंता प्रकार छे आ इतार ब्लाउज पीस भी लासबा ब्लाउज पीस जसबा त ब्लाउज पीस भी लासबा एटा जेतकी पीस आनले भेल के नहीं ना पूर्वा ना पूर्वार आ इतार दाम होचे 2500 टका हेती ले दादा ब्लाउज पीस थाई करी 2500 टका थाई करी देखो ब्लाउज पीस थाई करी 2500 टका रे संबलपुरी साड़ी सेतिले दादा डिमांड अछि एटा भल से चौथवा ले पड़बा बाबू धरीटा नहीं जात नहीं जाई से प्रिंस एटा से प्रिंस देखो एटा ना बसबार आ ना बसवा ए देखो এটা দেখুন বইতো वाला শাড়ি বইতো वाला শাড়ি এটা फिर पेपर बॉर्डर रे পেপার বর্ডার রে দেখুন এটা হলা দেখুন এতে বিল ব্লাউজ পিস আসবা আঁচল এতে फिर ব্লাউজ পিস আসবা এই দেখুন কোয়ালিটি দিছি দেখুন 2800 টাকা মাত্র মাত্র 2800 টাকা फिर বইতো वाला শাড়ি বইতো वाला শাড়ি 2800 টাকার দেখুন গিনবা লাই পাবে রেমন্ডা নো খাস গুলশন মের দাদা ঘরনু দেখুন আগুটে ভিল দেখুন এটা হলা দেখুন আঁচল আর এটা তার ব্লাউজ পিস এটার লাইট কলর আমি তলে দেখা হইছে 3000 টাকা 3000 টাকা 3000 টাকা রে এই দেখুন আগুটে এটা দেখুন হাব হাব রে আছে এই দেখুন বাবু হেটে যা তো ছাট কর বুঝা এটা হলা দেখুন আঁচল হেটে ছাট কর আর বডির দেখুন কেতে কোয়ালিটি দিচ্ছে দেখুন 2800 টাকা 2800 টাকা 2800 টাকা রে কেতে বড়িয়া বড় শাড়ি দেখুন কেতে দেখুন 2500 वाला फेर गुटे बाहरलानो तापरे आमे देखमा बिलेथान गुडा तू देखि दो ए देखुन से बिलेथान बहुत फेमस 3400 लेखा 3400 টাকা দেখুন এটা ए देखुन এটার বি চাহিদা বহুত যেতে বেলে বি এটার ডিমান্ড সবু বেলে এটা আছে হলা 3400 লেখা 3400 লেখা ए देखुन এটার ব্লাউজ পিস মানে ভিলে এটা নোয়া কলর এই যে দেখুন ব্লাউজ পিস আসবে এটার দাম বি 3400 টাকা এটা গুটে দেখুন নোয়া ডিজাইন এই যে এ সবুতে ব্লাউজ পিস মানে আসবে হলা এটা লা চল ফুল বডি দেখুন ফুল বডিটা দেখুন 2800 টাকা মাত্র এ দেখুন না গুটে লাইট কলর দেখুন পেপার বর্ডার পুরো নোয়া নোয়া মডেল রয়েছে এটা লা চল এটার বডিটা দেখুন এ দেখুন 3000 টাকা 3000 টাকা এ দেখুন আগুটে বরগছ এসে বরগছ আগো দেখো দিলো দেখুন 3000 টাকা তারপরে আমরে লেটেস্ট ডিজাইনটা আমি দেখাই দাম লেটেস্ট ডিজাইন যেটা যেন দিলে লোক তার মে অপেক্ষা বহুত ভাইরাল ভিলে হেতলা এ দেখুন এটার দেখুন তা দিসু যে দেখুন এক্সক্লুসিভ ডিজাইন গোলশন মের দাদা ঘর ডিজাইন এটা দেখুন এ দেখুন আঁচল এটা দেখুন ফুল বডি ভিলে ফুল বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিসু দেখুন এটার দাম হচ্ছে 3200 টাকা মাত্র দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগছে তার দাম কাটা কইলে দাদা এটার দাম মুই 3200 কই দেইছিলি লেকিন 3200 নহে 3000 টাকা মাত্র 3000 টাকা এ দেখুন তার কলর মানে বিলাস কলর মানে বি আসি যে দেখুন এটা কফি কলর এটা আমার মেহেন্দি কলর আমার রামা গ্রিন কলর সুমতি হ্যাঁ সুমতি কলর এই দেখুন গুটে লাল কলর এটা পদম ফুল এটা 3100 আছে এটা 3100 আছে এটা 3000 বেলা এটা 3100 হ্যাঁ এই দেখুন রামা গ্রিন কলর 3000 এটার এই দেখুন আগুটে কলর ভি কেতেটা কলর খালি সিমেন্ট কলর আছে দেখুন এই দেখুন সাগুয়া কলর সবু 3000 হ্যাঁ সবু 3000 সবু 3000 নহে জেনটা নেবে 3000 জেনটা নেবে 3000 সে লালটা 3100 টাকা দেখুন হলা আপন মানে ঘিনবা লে পাবে দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া শাড়ি কেতে সস্তা দামরে মিলি যাচ্ছে আপন মানে ঘিনবা লে দেখুন না গুটে দেখুন কেটা শাড়ি দেখুন জঙ্গল ডিজাইন ভাই 3000 টাকা এটা বিল 3000 টাকা তারপরে দেখমা এ দেখুন আমি মিডিয়াম সাইজের তারপরে শাড়ি উড়া দু আমি দেখি দাও মিডিয়াম রেঞ্জ র হ্যাঁ মিডিয়াম রেঞ্জ র বিয়া করিয়া ডিজাইনটা জহ ডিমান্ডিং এইটা পেরে পেরে ডিজাইন রে এটা দেখুন আঁচল আর ফুল বডিটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে এনতা আছে দেখুন এটা দেখুন 4800 টাকা 4800 টাকা আর যেটা না দেই দোকান না প্রিন্স বাবুটা বইচন বড়া দিন বাদ ফের ভিডিও কি আসলে আমর এটা হেলে সে প্রিন্স তাকর না রেহি দোকানটা আছে ওইটা তার ডবল বর্ডার দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছি দেখুন এটা আসবা 4000 টাকা মাত্র 4000 টাকা 4000 টাকারে ডবল বর্ডার শাড়ি এই দেখুন আগুটে ওটা রামা গ্রিন ধরি মুহু ব্লু পরভা ডিজাইন আছে এটা আছে পরভা ডিজাইন দেখি তো কালকা আমি পাটরে দেখামা আর বডির দেখুন এই দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছু যে 4000 টাকা 4000 টাকার দেখুন পরভা ডিজাইন দেখুন এ সবতে ব্লাউজ পিস মানে বাহারবা এই দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছু যে এটা লা আঁচল এই দেখুন তার বডির দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে সিভিল ব্লাউজ পিস আসবা পুরা নোয়া ডিজাইন দাদা 3800 টাকা মাত্র 3800 টাকা উইথ ব্লাউজ পিস থাই করি দেখুন 3800 রে শাড়ি দিকে দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছু যে এই দেখুন তাজমহল ডিজাইন দেখুন এটা ব্ল্যাক নহে কফি কালার এ
ये देखो एटा हला देखो आंचल देखि सब बढ़िया अच्छे देखो पूरा फोटो काटला 8-9 टिया साड़ी जे आंचल आसी हंदा आंचल दे ये देखो बॉडी रे देखो 4800 टका 4800 टंका ये देखो आ गुटे एटा से तुलसी चौरा हमर लेटेस्ट डिजाइन एटा सब थरो आसबा फी पाली आसबा एटा 3500 टका रे 3500 टंका रेट देखो ये देखो आ गुटे ई साड़ी माने हमें ना देखो थे ई माने एटा एतरो देखे बसलु ना देखो ये देखो इदा ब्लाउज पीस माने आसबा एटा हला देखो आंचल 4000 टका अब बॉडी रे देखो 4000 टंका देखो ये देखो आ गुटे एटा भी गुटे देखो मीडियम रेंज रो साड़ी लेकिन बहुत डिमांड साड़ी रो केनता साड़ी माने देखो एतार दाम आसबा 4400 टका 4400 टंका ए देखो आ गुटे पेरे पेरे रे देखो पेरे पेरे मॉडल रे अछि देखो ऑरेंज आ कॉफी कलर रे अछि एटा लगा चल आ फुल बॉडी टा देखो फुल बॉडी रे देखो केते जबरदस्त दिसुजे 4000 टका ऑरेंज कलर धड़िया चले मात्र 4000 तार ए देखो लाइट कलर एटा भी पेरे पेरे मॉडल रे लाइट कलर एटा भी है 4000 टंका 4000 टका एटा भी है सेम जहां के जेन कलर पसंद लाउ जे अपन ऑर्डर करबा ले चाहू चन बेले स्क्रीनशॉट करू आ एटा तो हमर फी पाली रो लेटेस्ट है एटा से स्टाम्प मोरा डिजाइन के स्टाम्प मोरा डिजाइन एटा पूरा मोहर मोरा है से मोहर मोरा डिजाइन से एटा मोहर मोरा गुलशन मेरदार एटा देखो मोहर मोरा डिजाइन एटा 4000 टका तार ब्लाउज पीस ना ना सेटा केबू आउ जे केबू एटा जेतकी आले पहला ससीटा पहला ए देखो एटा गुटे देखो 4700 वाला 4700 वाला देखो जो ब्लाउज पीस आसबा आ बॉडी देखो ब्लाउज पीस आसबा हाथी वाला डिजाइन আছে टेराकोटा हाथी वाला डिजाइन हम तो वीडियो रे लिमिटेड बछा बजा देखासु काहे बेला बहुत लेट गेले लोग ना देखो देखो आपण जदी घर के आबे बेला सब कलेक्शन देखि पारबे निया निया अब ताकनो तो केतनी केते स्टॉक थिसी ए देखो आपण मन आसी नहीं पारबे ए देखो हां चल देखला रे तार बॉडी रे देखो बॉडी टा देखो 5000 टका 5000 टंका एंता साड़ी माने तो हमनु बहुत टे अच्छे बाकी हमें भीतरू गुटे देखे दम भीतर गुटे देखे भीतरू गुटे जेनटा हेलो गुटे देखे दमा जेन नो हाथ बाइला जेनु हाथ बाजवा सेंटा देखामा ए देखो एड़ा देखो लोके लोके जेन दादा रखी दिसन जेटा तार में लोग एटा देखलाटा साड़ी है ए देखो देखो ए देखो केते बढ़िया साड़ी देखुन केते फिनिशिंग वर्क जे डाला तारा चल आ फुल बॉडी देखो फुल बॉडी देखुन केते बढ़िया दिसुजे केनता दिसुजे देखो आठ धड़ी वाला साड़ी दादा एटा देखो एटा 8 धड़ी वाला साले ब्लाउज पीस वर्क वाला हां हला हां एता रेट होचे 8000 टका ब्लाउज पीस वर्क थे 8 धड़ी ब्लाउज पीस वर्क थे करे 8000 टका क्वालिटी वाला साड़ी पे देखुन एतार आगर वीडियो माने बिल देखि देबे आ एटा तापरे देखबे हला मात्र 8000 टका घिनी पारबे कलेक्शन तो केतनी केते गुलशन बहुत होचे कलेक्शन माने केनटा देखामा केनटा लेकिन नामे तो सब तो देखे ना पर अपन घर के विजिट करबे सब बेंडल बाटे जहां जे सब देखि देखि नहीं पारबे आ आजरो वीडियो तो देखला कॉटन साड़ी आ आसंतार वीडियो देखबे एक्सक्लूसिव पाटो साड़ी बनाई छे बहुत सस्ता दाम रे मिली जे सेटा आसंता काली ठीक 10 बजे देखबे तो आजरो वीडियो आपन को केंदा लागला कमेंट रे कोन जदी भल लागला लाइक करू शेयर करू आ चैनल के पहला तरह जरूर सब्सक्राइब करू आ वीडियो जदी आपन फेसबुक रे देखु जन पेज के फॉलो करू तो ए वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।